बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में भी पीटीआई जैसा सलूक इंडिया में भी होने लगा और दूसरे एंकर की बदतमीजी पर पीटीआई रहनुमा गुस्से में आ गए। तीसरी खबर आपके सामने इमरान खान की रखेंगे। आपको बारी बारी आपको खबरें सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपके सामने राहुल गांधी के रखेंगे। इंडिया में मोदी ने जो अपनी मुखालिफ पार्टी को दबाने की कोशिश की, जैसा पाकिस्तान में पीटीआई को दबाने की कोशिश किया जाता है। पीटीआई के जैसे मखसूस नशिस्तें के छीनी और 9 मई के केसेस में लोगों को फंसाया और दीगर तरह तरह के जो केसेस है वो बनाए और पीटीआई को एक तरीके से दीवार दीवार से लगाने की कोशिश की। तो दूसरी जानिब इंडिया में भी हमारी पॉलिसी अपनाई गई इंडिया ने भी, और मोदी ने जो है ना राहुल गांधी और प्रिया गांधी को जो है ना आज गिरफ्तार कर लिया और उनको जो है ना जेल मुंतकिल कर दिया गया है। वो भी वही सियासी सियासी हवाले से उनको भी यही केसेस होते कि सियासी शक्ल दे देते, कोई भी केस हुए तो उसको सियासी शक्ल देकर उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। जैसा पाकिस्तान में 9 मई हुआ, तो 9 मई के बाद से पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। इस तरह वहाँ पे राहुल गांधी है उनको गिरफ्तार किया गया, प्रिया गांधी जो उनकी बहन है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको उनकी पार्टी को भी काफ़ी दबाने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि उसके मुल्क के वजीर आजम, उसके वालिद जो थे वो मुल्क के वजीर आजम भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको लाज ना रखते हुए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये भी याद नहीं रखा गया कि इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है इसके वालिद, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा गया है। और इमरान खान को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया कि वो भी वर्ल्ड कप ला चुके हैं और काफ़ी खदमात है उनके पाकिस्तान के लिए, जैसे शौकत खानम अस्पताल बनाया और दीगर खदमात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसको खातिर में ना रखते हुए उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और पीटीआई के कई जो रहनुमा है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन याद रहे कि इंडिया में भी उनको काफ़ी जो है ना मोदी को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मोदी कभी अपने मुखालिफ को मजबूत देखना नहीं चाहते। अगर वो मजबूत हो गया तो मोदी की कुर्सी तो गई पाकिस्तान से लड़ाई के बाद, अब उनका भी मोदी की हिंदुस्तान में कोई जगह ही नहीं रही उनकी, और वो मोदी को हर तरीके से उनको फंसाने की कोशिश किया जाता है। मोदी को नहीं, मोदी तो खैर बहुत चालबाज है, लेकिन वो अपनी जो पार्टियां हैं जो उसके अपोजिशन में इस वक्त उनको खासा जो है ना अपनी गिरफ्त उन पर मजबूत करते हैं। जैसे इमरान खान को पाकिस्तान में जो है ना और पीटीआई को जो है ना पाकिस्तान में जैसे बैन कर दिया गया, उनकी मखसूस नशिस्तें ले ली गई और तरह तरह के जो है ना उनको जुल्म ढाए गए, तो उस हिंदुस्तान भी जो है ना इमरान खान की पॉलिसी को अपनाकर हर तरीके से अपने पोजीशन लीडरान के साथ ऐसा नामुनासिब रवैया रख रही है। ये तो थी पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो हमने आपके सामने रखे। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं जो बदतमीज़ और इंतहाई जो घटिया ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, एक एंकर है और उन्होंने एक से ज़बान इस्तेमाल की है तजियाकार, वो पीटीआई के रहनुमा के सामने सनाउल्लाह मस्तिफ़ेल उनके प्रोग्राम में गए तो उन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि हम आपको बता नहीं सकते कि उन्होंने एक तरह की गाली दे दी एक तरीके से उनको। तो वो उनको काफ़ी उन पर गुस्सा आया और प्रोग्राम से उठ के चले गए। तो प्रोग्राम से जाने के बाद अब उन्होंने उसके बाद से उन्होंने तो ट्वीट भी किया, काफ़ी बातें की उन्होंने, लेकिन जो हम आपके सामने मुख्तसर सी बात है वो आपके सामने रखेंगे कि अब एक औरत एंकर पर्सन है तो अब उनको क्या बंदा बात करे। इन्होंने एक प्रोग्राम में सनाउल्लाह मुस्तफिल और इन्होंने जो है ना इमरान खान के हवाले से बात की। तो सनाउल्लाह मुस्तफिल ने पहले तो इन्होंने अमेरिका के हवाले से बात की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आप लोग का बाप है, आप लोगों ने उसको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो ये एंकर जो है इनका नाम है गालिबन इनका नाम है फिज़ा अकबर खान। ये बोल न्यूज़ में भी रह चुकी है और दीगर चैनल में ये काम कर चुकी है। अब इन्होंने अपनी मकबूलियत के खातिर पीटीआई को इस तरीके से टारगेट करना शुरू किया है कि अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको कोई लगाम लगाए। अब सनाउल्लाह मुस्तफिल ने सिर्फ उनसे पूछा, एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप लोगों तो कहते थे कि ट्रंप आएगा तो हमारी सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, हम उससे अपील करेंगे कि हमारे केसेस को ख़त्म किया जाए और मतलब पाकिस्तान की जना उसमें सियासी हवाले से उनको उनके सामने अपनी बात रखेंगे। तो उस पर एंकर ने ये सवाल किए तो उस पर मुस्बत जवाब दिए सनाउल्लाह मुस्तफील ने। तो फिर से इन साहिबा ने उनसे ये बोला कि आप तो अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो आपने कहा कि हमारे बाप जो तुम्हारे बाप है वो आएंगे, तो तुम लोगों ने कहा कि एक तरीके से तुम लोगों ने उसको बाप समझ लिया। तो उस पर सनाउल्लाह मुस्तफील को गुस्सा आया और प्रोग्राम से उठकर चले गए। ये काफ़ी कितनी शर्म की बात है और कितने अफसोस की बात है कि एक औरत होकर एक मर्द के सामने ऐसी बात करती है, फिर बाद में कहते हैं कि औरत की इज्जत नहीं करते। अब ये अगर उसको थप्पड़ मार दिए तो क्या होता है इससे, ये तो ऐसे ये भी ऐसे ही बोलते हैं कि आप लोग का बाप होता है या ये होता। तो इस पर ना बात बिगड़ जाती है।
لیکن ان کو کون سمجھائے؟ یہ لوگ اپنے فین فالوئنگ کے لیے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے اپنا چہرہ بڑھائے اور لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف متوجہ کرے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انڈیا کے، تو ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی انڈیا کی، لیکن پاکستان بھی کہیں پیچھے نہیں۔ پاکستان میں بھی راہل گاندھی کو گرفتار کرنے کے بعد ہی پاکستان کہاں پیچھے رہ سکتا ہے؟ تو پاکستان نے ایک اور کارنامہ کر دی۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک اور کارنامہ کر دکھایا۔ لاہور میں میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عائشہ بھٹو جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان کو جنا ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے کیس میں بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا۔ اور دوسری جانب لاہور اے ٹی سی نے حالیہ حمزہ صنم جاوید کو بھی 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ راہل گاندھی کے گرفتار ہوتے ہی پاکستان بھی حرکت میں آیا اور پی ٹی آئی پر ظلم اور جبر کے ایک نئی داستان رقم کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اب جیسے ہی راہل گاندھی گرفتار ہوا، کچھ دیر میں جو ہے یہ خبر بریکنگ نیوز ہوئی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا سزائیں دینا شروع کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے پی ٹی آئی کا تو وہی 9 مئی کے بعد سے ان کا حالات برا چل رہا ہے، لیکن جس طریقے سے انڈیا میں ہو رہا ہے وہی پالیسی، جیسے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی پالیسی انڈیا اپنا کے اپنے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے انتہائی افسوسناک اور بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان کو ہر طریقے سے توڑنے کے بعد اب ایک نیا حربہ آزمایا جا رہا ہے۔ وہ حربہ ایسا ہے کہ آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے۔ پہلے عمران خان کو ہر طریقے سے ان کو گرانے کی کوشش کی، ان کی بیگم کے ذریعے ان کو گرانے کی کوشش کی، کسی طریقے سے اس کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ اب انہوں نے ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ اس پر عمران خان ٹوٹ تو نہیں سکتے، لیکن کافی دل بہت دکھے گا ان کا اگر یہ سنا انہوں نے جیل میں۔ اب عمران خان کو گرانے کے لیے یہ لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے اب ایک ایسی شیطانی حرکت کی ہے کہ اس کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بنی گالا کو اب نیلام کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس پر کافی لوگوں نے جو ہے نا اپنے کامنٹس دیے، لیکن ایک طرح کا کہا جائے تو بہت ہی افسوسناک یہ چیز ہے کہ اس طریقے سے کسی کا گھر کو نہیں گرا کے اور اس طریقے سے جو ہے نا نیلام نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے، تو کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے تو ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور کھلاڑی بھی رہ چکے، کپ بھی لائے پاکستان کے لیے کافی خدمات انہوں نے ادا کی ہے۔ تو اس طریقے سے نا ایک سابق وزیر اعظم کو اس کے گھر کو ایسا نہیں توڑنا چاہیے۔ اور دیگر بھی انہوں نے بہت سے لوگوں نے اپنے رائے دی ہے، لیکن اس پر قاسم سوری نے انتہائی اہم ٹویٹ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی ترامیم سے ہر طریقے سے پی ٹی آئی کو گرانے کی کوشش کی، اگر اس سے نہیں ہوا تو انہوں نے اب یہ نیا پلان تیار کیا کہ عمران خان کو اب اس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچایا جائے۔ اس سے عمران خان ٹوٹ تو نہیں سکتے، لیکن ان کو اس چیز سے کافی تکلیف ہوگی۔ یہ تو ساری خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھیے گا، اپنا رائے ہمیں کمنٹس میں دیجیے گا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔